This call is now being recorded. Okay, FET switching circuits. So, wala si Bordestad nag-discuss ani, no? So, nangita og lain nga sources. In this case, si Floyd, okay, Thomas Floyd, mas better iyang approach sa switching circuits sa FET. Okay. Now, there are two applications, I think. Kung asa na to, pwede or ata makakita og switching circuits. One is an analog na approach and another is digital. Okay? Digital. So when you say analog, of course, the input signal would be analog in nature. So dili siya discrete. Okay. So when you say digital, the input voltage can all could either be just 0 volts and positive VDD, no? Or conventionally 5 volts ang ginagamit. Okay. So 5 volts or ang positive VDD, mga itong gina-designate as our logic 1, and ang 0 volts, mga itong gina-designate as logic 0. But more on that later. Okay. So what type of FET are we or will we be using when mag-implement of FET switching circuits? Almost exclusively, we'll be using the E-MOSFET. Okay, the enhancement type MOSFET. Okay. What's the difference between the E-MOSFET as compared to the other FETs, particularly the JFET and the D-MOSFET and the MESFETs? Because, well, ang main lang gid na difference, no, at a systems or conceptual point of view, sa E-MOSFET compared to the others, no, is that mas closer ang iyang response to digital, particularly digital inputs, no. The same na magyapon ko analog, pero mas the same iyang responses to inputs sa BJT, no, kaysa sa JFET and D-MOSFET. Now, what do I mean? Okay? Or particularly ang at least ang N-type or N-channel na E-MOSFET. Okay? At least ang N-channel na E-MOSFET. Now, what do I mean? Okay. See, when the input is 0, the output is 0. Okay? Or when the input is off, the output is off. When the input is 1, the output is 1. Okay? Or if the input is 1, the output is 1. Okay, mas kuan siya, no? Mas intuitive. Because this is how we normally view devices. Okay? Kung mutang natog on sa kuan, iyahang gate, okay? Sa gate man natong controlling terminal, butang natog 0 volts or i-off na to ang gate, walay current makandak. Kung iyan na tong gate, may current makandak, no? So opposite ni siya or inverse ang or mechanism with regard to the D-MOSFET or even the
JFET. Okay, bali siya, di ba? Kubantay ta, atong gina-reverse bias ang gate terminal, atong VGS is negative, di ba? As we've noticed, negative ang atong input input terminal, or negative ang atong VGS para ta magconduct ng current uh, sa drain to source. Okay? So unsa atong gamito na kuan schematic symbol for our E-MOSFET. Formally mo dapat niyo. Okay. Yan na. Okay, so muna ang E-MOSFET. Gate, source, drain. Sometimes punta pa nag-circle-circle din sa device. Okay? Kung P, E-MOSFET nga P channel, ang difference naman nila kay ang arrow kay paggawas. No? Okay. N channel E-MOSFET. P channel E-MOSFET. Okay. Kung butang na itong voltage drop dire, mag-conduct. Kung wala voltage drop, off siya. But bali siya kung P, no? Kung P channel, ang P channel kay malag the same sa all the others, no? The same siya sa JFET o sa D-MOSFET. So bali. Okay? Kung ay input signal, off. Kung off ang gate, on. Okay, so inverse siya. Okay. So whether N channel or P channel, basta kay on, no? Basta on ang device, pwede na to siya i-suppose nga marag on. So, may mag-conduct, no? So, naka-short. Okay? Kung off, naka-open circuit. Okay? Short circuit, open circuit. Okay? Now, sometimes, kani ko ano ni siya, malag, for preference sake, naling ni siya. Sometimes, magkuti kong mag-drawing tag, ingani gid no? Siguro madugayan ta kung iyan na ang atong permi pag-draw sa MOSFETs. So, pwede ta mo gamit yung merge shorthand sa schematic diagram, no? Sa schematic diagram. For kani, mag-apply ni siya both sa kana, sa whether N or P. Whether on or off nga N channel or P channel, mo ginailahang malag ka ng equivalent circuit. Okay. But, shorthand lang ni siya. Okay, shorthand nga. Pag-draw sa schematic diagram. Okay. Kung N-channel MOSFET, yan nila itong pag-draw, no? Para dili ta madugay. Yan na lang. Okay? Basta P, the same na gyapon,
i-make sure na ito kung na yung gap. Okay, kung wala gap, JFET na siya. Butangan lang og marag bubble diha. Okay? So, meaning ng bubble, inverse operation siya ani. Okay? So, kung kinsa to nakaagi na og digital circuits, okay ra gula, no? Okay ra gula. Kasi nakaagi na og digital circuits or logic circuits, the bubble designates as an inverse, no? Or designates an inverse operation. Meaning, if ang iyahang characteristic ani is the same ani, i-MOSFET mo ni nga N-channel. So, kani, if on ang input, on ang output, off ang input, off ang output. Sa P-channel bali, on ang input, off ang output, off ang input, on ang output. No? So shorthand lang ni sila sa pag-draw sa schematic para well, ito madugay, no? Yan, detail na kayo. Okay lang magandang nga wala may problema. So later, mas daghan man tag ipang draw nga schematic symbols for FETs. Ano itong gamitin nga, shorthand. Okay? Shorthand lang siya. Alright. So first, kung sa ta sa analog, no? Analog na switch. Okay? Meaning analog ang input. Okay? So analog switching. So if ang atong controlling kuan is nasa gate, no? And ang atong input adi ang atong input nasa source, ang atong output nasa ang atong input is nasa drain, ang atong output is nasa source. So, muna itong input signal. Kasi malibog mo ta input signal, input voltage. So, ang atong waveform dire is square waves, no? Square wave on, off, on, off. On, off, on, off. Okay, so 1, 0, 1, 0, so on and so forth. Example lang ni siya, meaning ang atong input dire will always be, ang atong input sa gate will always be discrete, no? Or digital, or digital. So on, off, on, off. Analog siya in a sense because ang atong input signal na atong gusto ipapass through is analog, no? Meaning, it may be a sine wave or sound. Meaning, at 1, during positive 5 volts, 5 volts siguro ni, meaning during positive 5 volts, ang output is that one. Okay? And during 0, atong output is wala. Okay? 0 volts. So I think that's easy to understand. No? Question so far? Nasabtan na ba? Okay, masabtan pa. I hope so, no? So dali na siya, dali na ni sabton ang analog switching sa MOSFET, no? Ang atong gate, dili na to i-input ang atong on-off, on-off, no? On-off, on-off. Example lang ni siya, pwede ganyan on, off, off, on, off, off, on, whatever, no? Basta kay, during the high voltage levels, ang signal, mo pass through, no? Laos siya. During off, during 0,
well, doon man tao. Kanang open circuit man ang equivalent ani during 0, no? So, at off, wala yung signal mag-pass. Pass. Go. Okay? And that's it, no? Wala na siya ang atong timan-an, no? Sa analog switching sa MOSFET. Except for one thing, na tayo dapat i-look out for, no? Because this is a N-channel E MOSFET, and mo man iyang characteristic na naka-forward bias, no? Dapat mas positive si G with respect, o mas positive si gate with respect kay source, no? Okay. Si gate nato should be more positive than the source. Okay? So, okay lang kung ang ato input is sa positive half cycle or positive nga or above 0 ang atong input. Okay? So, what if below 0? There's a possibility, no? Okay? Okay. Let's try to look at it sa perspective ni source terminal, no? There's a possibility that during the negative cycle, okay, there's a possibility that during the negative cycle, pwede ma-reverse bias ni input signal. Kibali, mas negatively stronger, no? Pwede nga mas negatively stronger si input signal kaysa si kuan nato, no? Kaysa sa input sa gate. Okay? So mo lang na itong tanawon, no? So pwede lang siya ma-relate sa isa ka formula. For us to maintain a positive na VGS, okay? For us to maintain a positive na VGS, dapat positive si VGS when we subtract the input signal, input sa gate na signal, minus sa negative peak, no? Ano whatever the value, or whatever value this is VP. It should be less than, no? Value for G. So in this case, if our input signal sa gate is 5 volts max, dapat dili ni manubra og 5 volts. Kay kung 6 volts ni, no? What if 6 volts ang atong VP, no? During pag-abot sa 5.1 na value sa atong input signal sa drain, abot sa source 5.1, mas more positive kibali si source kaysa ni gate. So ma-reverse bias siya. So mo-off ang atong, diba? Kung reverse bias or off ang input, off ang output. So dili niya totally replicate ang input signal sa output if ma-off siya at any portion above 5 volts or above -5 for that matter, no? So mo lang natong timan-an. So for us to properly design a switching circuit or at least an analog switching circuit for FET, mo lang siya atong timanan, no? Dapat dili mo labaw atong gina-expect na negative value for the input signal. So whatever atong i-feed na DC voltage sa gate. Ano lang. Para dili ma-reverse bias si gate to respect to source. Okay? So far, is this clear? So ang naka-simplify sa switching is we do not really need to solve for the output values. Kay kabalo man ta duha lang man gyud ang possible outputs, no? Only on or off lang gyud, no? Provided na satisfy ang kaning condition, no?
So we don't need to solve for particular values for outputs because ma-predict naman nato, no? If on si input sa gate, on si output, no? And vice versa. So that's for analog switching. For digital, mas sayon-sayon pagyapon ato, no? Kasi may magyapon na concept. Kanila gyapon, it's just that dili na to ni need, no? Wala na tayo need nga input. Okay? Or I mean separate nga input signal. Meaning atong input is purely kanila gyud, no? And ang atong ginatanaw nga output is ang mechanism lang ni device or ni FET, no? So mahulog na kung unsa iyang characteristic mo pud to ang atong tan-awon, no? Now, as for digital switching, mas ma-properly realize gud ni if we try to use a specific technology when it comes to MOS. That is the complementary MOS. Or I think na pakuha na ko na sa inyo before, di ba? Buhaton nag-report. No? So please refer to your notes. What can you tell me man about CMOS? Ano man siya? Ano mo to inyong mga notes? Be? Ako man to kung ipabati sa inyo, no? CMOS in contrast with TTL. No? Di lang kahit mo focus on TTL. I hope extensive inyong pag-research ato basta kay bottom line. Ang TTL ang manufacturing technology sa BJT, no? Transistor logic. Ang CMOS dayon sa MOS, okay? Complementary MOS. Sorry. Okay. Ginatanan ako inyong karon. Reports. Do you have a schematic for CMOS? Wala lang. Basta hindi yung nagkuhan mo. May naka-appeal. No? Akong ginatanaw. Okay, na siya NMOS na side and napod siya PMOS. Very good. Mau, no? Thank you. So, kita na po na ko yung report na i-kwandire na physical construction. Okay? So, sakto to.
At least isa sa mga things na dapat ato timan-an that CMOS dili siya type of MOS kanang or dili siya kanang the same sa di siya classification sa FET. Okay? FET gid ni siya, but or specifically MOSFET constructed in this manner. Okay? That's why manufacturing technology ang tawag ani. Meaning mo ni ang way sa pag-implement sa MOSFET, no? Specifically NMOS and PMOS, no? So ang kani nga MOS diha, okay? CMOS is naka-series, no? Naka-series or naka-cascade na NMOS and PMOS. Okay. Although NMOS and PMOS ni na devices and N-MOSFET ni NP MOSFET. Wala lang gibutangan og FET. So kabutang nga field effect transistors gyapon na sila. And even though NMOS and PMOS ni, these are all assumed to be enhancement types, okay? So marag kung long hand yun nga na itong gamiton, N E-MOSFET ni siya o P E-MOSFET. Okay? Enhancement type. Okay? So, assume na ni silang duha. And in extension, assume na si CMOS nga enhancement type MOSFETs gini. Okay? Meaning si NMOS is if input is 0, output is 0, input is 1, output is 1. And si PMOS, 0, 1, 1, 0. Okay? So, yan na ilahang kuan. So, what's the very basic digital switching circuit that we could implement using NMOS, no? Yan eh. Sa to itong pag-draw. Okay. Ang isa ni P, ang isa N. Ito silang i-usa. So, muna itong input and muna itong output. Okay? So, this is the most basic switching circuit that we could make using CMOS, no? And taas man kayo nung name, MOS switching circuit, MOS digital switching circuit, pagani. So natay another term for that, we call a gate. Okay? Gate. Okay? So when we say, kung gamit ani nga term, gate, I'm not sure kung related din siya sa gate terminal, no? Pero, or more specifically, a logic gate. Okay? So when we say logic gate, it's just another term for a CMOS switching circuit. Okay, taas man kayo ito. Pwede na ito siya logon as gate. Okay? So this is the very first gate nga itong ma-encounter, the simplest actually. Okay? It's just composed of two, isa lang sila ka CMOS, no? Isa lang ka CMOS nga implementation, kaya naman siya PMOS o NMOS. No? And
Nana siya specific na name. No? This is the NOT logic gate. Okay? The NOT logic gate. So, katong naka-encounter na ani before, diba? Muna yung circuit nga schematic. Okay? Yung circuit nga schematic. Medyo dako-dako man siya, no? Pero, kung gate na schematic, muna yung symbol. In o out. Yan na lang. So, muna yung schematic diagram. Yung abstraction, no? Abstract na input-output. No? Muna yung atong NOT gate. Kung circuit na schematic diagram, so maon eh. Okay. This is the NOT logic gate. So if nakainganin na, mas dali na lang nato ma-map. No, we could create complex logic circuits. Create complex logic circuits nga dili na nato need i-drawing ang whole circuit level na schematic. Yan na lang. So yung input-output relationship is wala itong i-map, no? If in is 0 and 1, what could be its output and input? So, asa na ito na makita? Dire. No? So, dire na ito i-map. So, what if V in is off, no? When we say 0, it's 0 volts and 1 is 5 volts, no? So, i-drawin lang sa ako ni again siguro. Sama na siya. So, if ang atong input is 0 volts, PMOS ni, di ba? P, kani N. Unsay characteristic ni PMOS if 0 dire, base dire. 1. So if this is 1, meaning on, naka-short. Okay? So, ito ang tawag nga color sa pen. So, if on, okay, so naka-short, right? Si NMOS, if off, off po siya. Okay? So, naka-short, naka-open circuit. Okay? Or, pwede lang natin ibutang as data na lang, no? So, what do you think is the output voltage? Pilay mo measure dire nga voltage at the output if short ni and kani is open. Pilay measurement sa output if input is 0 volts. One, okay, or on, or VDD. Well, si output is equal to, kung mag-KVL ta dire, kung kina ay short nga path here, you could measure the output to be equal to VDD.
and VDD is also equal to 5 volts. So meaning, if input is 0, output is 1. Or if input is 0 volts, output is 5 volts. Meaning, if input is 0 sa NOT nga gate, kanina NOT gate man eh, the output is 1. Okay? So, ano yung summary sa outputs. So, the same gyapon at pwede gyapon ta magbuhat og lahi nga circuit para i-tanawon gyud ang iyang mga responses. So again, what if the input now is 5 volts or 1? No? So yan yung malagsayon nga pag map, no? If input is 5 volts, so 1 PMOS. If in is 1, PMOS is 0. No? If input is 1, NMOS 1 SAD. Diba? So off ni, on ni. So if on dire, kung sa measurement sa output. No? Disconnected man si out kay VDD. No? Wala man siya direct nga line kay VDD. Then dili man ni connected si gate ug si source. So si V out na siya direct na connection sa ground, no? So 0. So 0 volts. 0. Okay. So this is the response, no? Sa atong NOT gate with these inputs and outputs, no? So muna itong ginatawag na truth table. Okay, truth table. Na-map kibali na to iyang input and output using from the circuit, no? From the original circuit. Okay. So far, questions? So, saan yung 0, 0, then 1. So, output is 1. Kani, output is 0. Okay. Siguro, tanawon lang man no? Kadili naman ta technically mag-design og NOT gate. Hindi naman ta mag-design og NOT switching circuit kay predefined naman na siya. No? So, ato na lang sort of familiarize. And by familiarizing it, ma-memorize na to sa iyahang input-output. No? Question so far sa NOT gate? So, sa kapong na-expose na before og logic circuits, what are the other gates man na available aside sa NOT gate? We have as much as 7 basic gates man siguro. Okay, na NAND, na OR, XOR, very good, na AND, na OR. Napo tayong itawag nga XNOR, no? XNOR gate. So, kung akong ikuan, ato tong bilangon, wait lang sa okay, we have the NOT, 1, AND, OR, NAND, NOR,
XOR and XNOR. Lagi 7 lagi ka buok, no? So, dili na to necessarily mag-design gid ato nga mga kuan, no? Kay again, predefined naman na sila nga mga circuits. Ato nung i-design are combinational logic gates, no? So, a combination of all of those circuits, no? Or I mean all of those logic gates. Pero outside pa na siya sa context sa atong kuan subject, dito pa na siya sa logic circuits 1, no? First sem ninyo sa third year. Okay. So, although dito mag-design gyud, ato lang sa i-understand, no, or i-analyze asa to mag-ikan kay pag abot to sa logic circuits, di naman ta mag-drawing og schematic at the circuit level, no? At the abstracted level naman ta, no? Or kanang logic symbols na tong panggamiton. Okay. Later lang siguro akong ipanganlan kung sa mong galing ni siya. Another logic gate kay marging ani oh. Okay. So ito input VA and VB. Okay. So do atong input to supposed to be si VA ug si VB. Muna itong output. PMOS, PMOS, NMOS, NMOS. Okay? So, atong possible inputs, if on, off lang eh, meaning pwede off, on, on, o on. So, kaya man ito upat. So, we have 4 possible inputs for VA and VB. Off, on, off, and on. Out. Sige be. So yun tanig ko ano, colored then lapis dire.
na lang. Sige. Going naman sila ni. So, start ta una og 0, 0. Okay? So, 0, 0. 0 dire. 0 dito. PMOS, unsa iyang kuan? On or off? Amo ni siya connected kay VA, no? So if off si VA, unsa si PMOS 1? Unsa ni siya? On siya, very good. So on. So si PMOS 2, connected siya sa off na VB, no? So on gap ni siya. Silang NMOS, kani si NMOS 1, connected siya sa 0. So 0 iya, no? 0. Si NMOS 2, directly connected man siya sa 0, so 0. Right? So unsa na karon si V out? Would like to guess? Off switch, no, open circuit. Open circuit. Short circuit, short circuit. Short ni si 1 ug si 1. No? So how much is V out? One. Aman siya musubay. Dili siya musubay, oh. Kani kay short ni, tungod kay short ni si PMOS 2, V out will be measured kung mag-KVL ta dire, no? VDD, V out equals to VDD. So V out is 1. Okay. 1. Up. Next. 0, 1. No? So 0 ni kani 1. Kasangit. Okay. So if 0, 1 na siya, kung say response ni PMOS 1, 1 yapon, di ba? 0 man iyahang kuan. 0 man dire, so 1 yapon dire. Si PMOS 2, connected man siya sa 1, so 0 ni iyahang output, 0 iyahang condition, no? Yung response. Silang NMOS 1 is connected sa 0, so 0 gap ni iyaha. But NMOS 2 is connected sa 1, so 1 is NMOS 2. 1. Okay. Short, open, open, short. No? What is the response of V out? Kung ato ni i-withdraw, ipang transform natin sila mga wires. Wala na ni short ni, no? So if short ni, but na may direct link ikan kay out o kay VDD. Pamaagi dire, oh. Kita ninyo? Although short ni, pero man ay no, short. Open man no? Although open but short man oh. So V out is VDD gyapon, no? And wala may direct nga connection si V out ug kay ground. Kay open man gyapon
No? Yeah, open eh. Short ni siya. So, dili gyapon connected si Vout ug si ground. Connected noon si Vout ug si VDD. Maagi dire. So, Vout is 1. So, Vout is 1. Paano niya? So, pasabutan ng kuan uy. Jerry. Next. 1-0. 1-0. So, 0 dire. Taas kay 1. So, 1. Libong na kayo ano, markings, pero ano lang. No? Sabot lang ta. Si PMOS 1. So, maniyahang kuan. 1 man niyang connected. So, PMOS 1 is 0. 0 ni siya. PMOS 2 is connected to 0. So, 1 ni siya. Si NMOS 1 connected to A1. So, 1 ni siya iyaha. Si NMOS 2 connected to A0. So, 0. Okay. Off, on, off. Now, si Vout ha. On ni siya, but off ni. So, wala gyapon direct na link si Vout ug si ground. Nakuha niya. Although short ni, open man eh. Walay link from Vout to ground. But, na-link from Vout to VDD. Although off dire, so dili siya dito muagi. But on man eh. So, dire siya. Yes. So, thank you. One. Okay, nice. Last. 1-1. No? 1. 1. 1. Kung sa manis lang PMOS. Off ni siya. Kani siya connected sa 1, so off po ni siya. Off. Off. Silang NMOS, both connected sa VA ug VB nga on. So on sila both. 1, 1. So napabay direct nga link si Vout kay VDD. Di siya kaagi dire kay off man. Di po siya kaagi dire kay off. But short ni si PMOS, NMOS 1 ug NMOS 2. So si Vout na direct nga link sa ground. No? Tungod kay on is lang duha. So Vout is 0. Okay. And this is called the NAND gate. Okay. NAND gate ni siya. Not AND kibali. Not AND. Meaning, off lang siya if both the inputs are on. No? So that's the NAND gate. Ang iyahang schematic ane sa logic circuit nga abstraction is I think daghan man siguro bumaagi, no? Pero isa ni sa most common. Yan na. Or pwede gyapon nga iyang bubble is nasa likod.
So if both the inputs are off, on ang output. Murag LED. Not sure. Hindi ko sure kung LED nga right emitting diode. Pwede nun ta magbutang sa output ng LED. No? Ibali mo yung i-drive ng output. So, mag-on lang ang output if both the inputs are on. No? So, masyag ko pwede ta magbuhat og simple lang gid nga application ani. Natay sensor dire, natay actuator. Example, ayha lang mag-on ang suga kung open ang portahan ug naay tao sa sulod. No? Pwede nga no? Natay sensor nga gibutang sa door and kibali marag so na siya nga sensor. Suga lang no? Suga nga sensor kung may katulad the same sa atong demo tong last sem. No? Pwede pud motion sensor ang B. Okay? Meaning, ayha lang mag-on ang suga kung open ang portahan ug naay tao. So, if walay tao, then close ang door, off si suga. If open ang door pero walay tao, kadlok, no? Off ang suga, gapon. On ang suga, di ay. Okay, pamanday ni. No? Naan banday ni, no? So, ayha lang mag-off ang suga kung pwede mo balihon, no? Ayha mag-off ang suga kung walay tao o close ang door. Sa katong analogy, I hope sabtan ninyo, no? Okay. So, if ingani ang response sa output sa kuan, sa NAND, what if gusto kong 0, 0, 0, 1? No? 0, 0, 0, 1. Do I have to, well, kinanglan dito mag-create og ingani, no? Diyan na din, muna din siya ang AND gate. So, how will we, pwede po not AND, no? So, pwede na to i-connect tong atong circuit earlier. Kani, no? Pwede na to i-connect si circuit, si AND nga circuit, si NOT nga circuit. Pwede na to siya i-connect dire. Na isa ka NOT dire ug na isa ka NOT dito. No? Pwede, no? I hope makuha ninyo ang kuan ang logic behind. If mo connect og NOT dire isa ug NOT dito isa, ang output ani is mabali. Mahimo ning 0, 0, 0, 1. Pero duha ka NOT gate atong kinahanglan. Actually, pwede ra isa. Isa ka NOT gate, dili natin ibutang sa output. So, natay NOT gate dire, the same gyapon na ang output. Mahimong 0, 0, 0, 1. No? So, pwede to, sa itong symbol sa atong NOT. Pwede ang ana. O pwede ang ana. No? Okay. Either way, either ani, and actually, ang more formal pag yun nga logic gate ani bitaw, kani nga operation, is malutog sa mga ma-cancel out ang mga bubbles, no? Cancel out ang mga bubbles. So, this is just our plain old regular nga AND gate, no? Even if dili na nato di na ta need mag drawing gid og circuit level nga kuan nga schematic, ma-map na nato iyang output as ing ani. Zero, zero,
0, 1, 1, 0, 1, 1. As opposite lang ani, no? 1, 1, 1, 0. So, kano siya? 0, 0, 0. I know. Aya. Adi din ni sakto and gate din ni. B. So this is the C, no? And gate. Sakto din. Ahay lang siya on if both inputs are on. No? So kung gusto kita mag-drawing sa schematic ani, at least sa circuit level nga schematic, pwede man, no? I-combine lang nato ni ug katong NOT gate earlier. So nanatay AND gate. Okay. Questions so far? Sige, kanta, exercise ta. Or assignment lang siguro ni, no? So, mo-post lang ko assignment sa kuan. Abi? Wait, pwede lang siguro ako i-share screen. Nice mo di answeran ka doon. State lang ko kuan kayo mag-task mo kayo. Yun ako i-share ah. Era. Okay, kita ninyo? Okay. So, upat lagi ako ng possible inputs ani. Kaya doon naman itong input, A and B. So, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1 gyapon. Atong output is Y. So, what do you mean by the other two inputs, A bar and B bar? So, A bar is inverse sa A. And B bar is same yapon inverse sa A. No? Pero upat lagi na itong possible input sa ani. A is 0, B is 0, A is 0, B is 1, A is 1, B is 0, and both A and B are 1 and 1. No? Ang meaning lang ng A bar o B bar, if A is 0, A bar is 1. If B is 1, B bar is 0. So, okay. Sige daw. Ayan, silang ba?
Kaya naman gid siguro ni. Kasog mouse. Yes, determine the truth table for y. Or man atong possible na kuan inputs. So what if A and B are 0? Sige, ito i-map ha. A and B are 0. So A is 0, B is 0. Meaning A bar is 1. Wait, again for me. 1. B bar is 1, kay B is 0 man. B bar is 1. A is 0. B is 0. Wala. So, muna yung mga input na to. So, we have 4 PMOSes and 4 NMOSes. So, PMOS 1, PMOS 2, PMOS 3, PMOS 4, and NMOS 1, NMOS 2, NMOS 3, NMOS 4. Sige. Unsay state ni, state din ang proper nga term. Unsay state ni PMOS 1, kani, kani siya, unsay state anan niya. Okay, 1. Yes, 1. So, kuan lang, no? Inverse lang kay P man siya, PMOS. So, 1, kani 1, kani 0, kani 0, this is 1, this is also 0. Basta P kay opposite. Kani mga N man eh. So, kung NMOS, kung sa iyang input, mara po ang output. So, 1, 1, 0, 0. So, what is Y? Yes, basta no bubble kay kuan. What is Y? Asa mo agi si current? Y is one. Remember ha, nadi ang VDD sa taas. Gero, not 1. So, 0. Okay. Na di no, tang kuan.
Okay, so 0 ni. Tapos dito man ito mulaw. Dito, dili man mulaw sa atong kuan current. Okay. Next. Aha. Zero, one. Ito ni 0, 1. Zero, 1. 0, 1. Meaning si A bar is 1. Si B bar is 0. Okay. So asa ang mga on diri nga kuan nga mga MOS. May on ni siya. Likod. Kana ug kato. Okay. So mo dahil yung mga off ng mga MOS. Okay. Check daw. Mas basta kayo kung pagkuan. Sakto ba? Basta PMOS, bali. No? Basta NMOS, get the same. So 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sakto. Sa taas, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Sakto. So, considering sakto ang akong pag-map sa input, sakto na yung mga output. So, what is Y then? What's the value for Y? 1? Okay. Haman mo agi dahil si Y. Dire, from VDD, dire siya. No? Answer is 1. Sa'yo na siya, no? Kaysa amplifier. Mas lingaw. Or, siya, kubalo, no? Maybe. Eh, laban ni answer key. Saan ako punit kanina, be. Dili siya or gate. Mao. So, kailangan. Mabala na to later on sa siya. Next, 1, 0. 1, 0. 1, 0. So, A is 1, B is 0. A bar is 0, B bar is 1. 0, 1. Okay, asang mga on ani nga MOSes. On ni siya. On ni siya. Pause ako
Sorry nga kay ko ani. 1 asa ang mga 1. Diba? 1 ni siya. 1 pud ni. Mga 0. PMOS man eh. So 0. 0. Kani NMOS. So 0. 0. So assuming collect akong pag-map unsa si Y. Nabay direct path. So sa silong wala. The same gapon nila. So dara, no? VDD, dire siya mo agi. Dara. Kanina kay dire man to. Taas. Dara. 0. No? So Y is 1. Okay. Yes, that's correct. Y is 1. Last. No? Just pwede naman din yan eh. 1, 1. Okay. 1, 1. 1, 1. 1, 1. A bar is 0. B bar is 0. B bar is 0. B bar is 0. PMOS. 0 ni kani 0. Kani kay 1. Kani kay 1. Sa bottom, sa mga NMOS, as is ang mga 1, and as is ang mga 0. Alright. So, manang direct path, ikan kay Y. Ground. Okay, very good. Dala. So, Y is 0 then. So, unsa ni siya? Okay. Logic gate. Okay lang, no? I'm okay lang di nyo ma-answer good. Yes, sakto. But for those nga nakabalo, this is an XOR gate. XOR. Exclusive OR. No? So, iyang schematic ani. Dala. So, an XOR gate, kung abot na sa logic circuits, basin hasol kung mao gini atong i-drawing ako ano, nga circuit level schematic, 8 kabok nga mga MOS. So, iyahang logic gate nga symbol kay ani. Okay, ana, no? Bilang kayo na ako maklaro, magkuha ng drawing. Pangit pa kaya niya. Di siya straight nga arrow, ha? Mga siyang na ipagka-curve. Sama, kaya na, no? Ma-search mo na sa, kuan, lisod na ko drawing kay maka-mouse mo ko. So, this is an XOR gate. Exclusive OR. Meaning, if both inputs are the same, off siya. No? Both inputs are the same, meaning both 0 or both 1, off ang output. Else, on ang output. Okay? So, dili pa ginato concern kung unsa siya klase nga gate, no? Di ba? Ang question ng dili is unsang truth table sa response sa output sa digital inputs. Okay? So far, I hope inyo nang na-understand. Any questions? I might give exercises for you to practice, no? Practice mapping.
Questions? None? If wala, pwede na lang mag-dismiss.